பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ഇന്നേക്കും ഹല്ലേലൂയ. ആണ്ടവർ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. നമ്മൾ വന്നതല്ല, ആണ്ടവർ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര പേര് വിശ്വസിக்கிற? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஆண்டவருடைய கிருபையில்லை விட்டால் நமக்கு இன்றைக்கி வர முடியாது. ஹல்லேலூயா, பிரൈஸ் ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ മൂടി ഒരു നിമിഷം ജെபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. அன்பின் பரலோக பிதாவே, ஆண்டவரே கர்த்தாவே, ஹல்லேலூயா. கடந்து வந்த ஓரோ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்குற கர்த்தாவே, நீ எவ்வளவு பேசுமப்பா. ஹல்லேலூயா. அடியனே மூடி மறைத்து பேசுமப்பா. கடந்த நாളുகளில் பேசின பழக்கத்தில் அல்ல. ஹல்லேலூயா கர்த்தாவே, இன்னைக்கு ஒரு புது அபிஷேகத்தோடு கூடி, புது வல்லமையோடு கூடி புது அபிஷேகத்தோடு கூடி பேசும்படி உதவி செய்யும் கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. அற்புதங்களை செய்யும், ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கும் ஹல்லேலூயா எனக்கு கொடுத்த இந்த ஹல்லேலூயா வாய்ப்புக்காக நன்றி. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார், அற்புதங்களை செய்வார். ஜெபத்தோடு கூடி இருந்தால் ஹல்லேலூயா ஆண்டவர் பேசுவார். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் ஜெபித்தா தான் இன்னைக்கு வார்த்தை வெளிப்படுவார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, മരിത്ത് അടക്കപ്പെട്ട് ഹല്ലേലൂയ அந்த കല്ലറയ്ക്കുള്ള ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവനെ ആരാധിക്കുന്നതുക്കാக നമ്മൾ വരില്ല. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദേവനെ ആരാധിക്കാതെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ എപ്പിടിപ്പെട്ടവളെ ആരാധിക്കണം? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കും ഉയിരിരിക്കുന്നത്, നമുക്കും ജീവൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, തുതിത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പേതുരും യോവാനും ഹല്ലേലൂയ സുന്ദരം ഹല്ലേലൂയ എന്ന ആലയത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു പോകര. ഹല്ലേലൂയ. அந்த இடத்திலே கடந்து போகும்போது ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, தர்மம் கேட்கறதுக்காக ஒரு மனுஷன் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்திருக்குது. ஹல்லேலூயா. இவர் கடந்து வரும்போது ஹல்லேலூயா இவரை பார்த்து ஹல்லேலூயா அவர் ஆலயத்துக்குள்ளே நுழையும் போது ஹல்லேலூயா அவரை கேட்டு இவர் என்ன தர்மம் கேட்குற? ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவர் சொல்லுகிற ஹல்லேலூயா எங்களே ஹல்லேலூயா நீ பாருன்னு சொன்ன. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த மனுஷன் அவரை பார்த்த பேதுரும் யோவானும் ஹல்லேலூயா அவரை உற்று பார்த்தபோது ஹல்லேலூயா இவன் நினைச்சு ஹல்லேலூயா உலகப்பிரதமான ஏதாவது ஒரு நன்மை கிடைக்கும் இந்த. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆனால் நீ நோக்க வேண்டிய இடத்திலே, நீ பார்க்க வேண்டிய இடத்திலே நீ பார்த்தா ஹல்லேலூயா നിന്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റുവാർ. ഹല്ലേലൂയ. அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வத்திൻ്റെ സന്നിധിയില നീയും ഞാനും കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ പാർവകൾ ശരിയല്ല വിട്ട ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഉലകത്തുക്കുള്ള പോയിടും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആരെ പാർക്ക വേണം? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ ആരെ അധികமாக நேசிக்க വേണമെന്ന് நினைச்சு ஹல்லேலூயா அந்த ஒரு நினைவில் இருந்தா ஹல்லேலூயா നമുക്കൊരു വിടുതലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവർ பார்த்து ഹല്ലേലൂയ പേതുരു അവരെ ഉറ്റു நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இவனுக்கு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் சொல்லுகிற ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், எனக்குள்ளது நான் கொடுக்கிறேன். பேதுருக்குள்ளே இருந்தது என்ன? ஹல்லேலூயா ஆண்டவருடைய அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா, அபிஷேகம். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா அவன் மேலே ஊற்றப்பட்டு அபிஷேகம் அவன் மேலே ஊற்றப்பட்டது போது ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட், அவன் ஹல்லேலூயா அவரோடு சொல்லுகிற ஹல்லேலூயா நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தை நீ எழுந்து நட. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். 3000 விசுவாசிகளுள்ள பாஸ்டர் தான் சொல்லியிருக்குது அந்த மனுஷனோடு. எத்தனை பேரை? 3000. ஒற்ற பிரசங்கத்திலே 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த 3000 பேர் உள்ள பாஸ்டர் சொல்லியிருக்குது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீ எழுந்து நட. ஆனால் அவன் சொன்ன பேச்சு கேட்குறவன் கிடையாது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. காரணம், ஊழியக்காரன் சொல்லுகிற நீ எழுந்து நடான்னு சொன்னால் அவன் என்ன செய்ய வேணும்? நடந்தால் போதும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. ஆனால் அங்கே நடந்தது என்ன? ஹல்லேலூயா அவன் நடந்தும் அதுக்கப்புறம் குதிச்சு ஆண்டவரே மகிமைப்படுத்தி. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அப்போ அவன் போதகர் வார்த்தைக்கு அவன் சொன்ன பேச்சுக்கு கீழ்ப்படுந்தவனா? கிடையாது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் தேவ ஜனமே ஹல்லேலூயா നമ്മൾ അവനെ ഒന്ന് കേൾക്കണം. பிரைஸ் தி லார்ட். பா 3000 சபை 3000 விசுவாசிகளோட போதற்கு தானே சொன்னேன், எழுந்து நடான் தானே சொன்னேன். நீ எதுக்காக ஹல்லேலூயா நடந்தும் குதிச்சும் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி, அது மட்டுமல்ல அவரோடு கூட அவன் ஆலயத்துக்குள்ளே கடந்து போனேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. அவனோடு கேட்டால் அவன் சொல்லும் ஹல்லேலூயா
40 വർഷക്കാലം ഹാലലിയ ഞാൻ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനായി ഞാൻ வாழ்ந்துட்ட ഹാലലിയ. ஆனால் ഇന്നേക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാലലിയ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദേവൻ ഹാലലിയ എനിക്ക് എൻ്റെ മേലൊരു അഭിഷേകത്തെ ഊറ്റി ഹാലലിയ എന്നെ 2 കാലിൽ നിൽക്ക വെച്ച ദൈവത്തെ ഞാൻ എന്തളവുക്ക് ഞാൻ ആരാധിക്ക വേണം, എന്തളവുക്ക് ഞാൻ തുതിക്ക വേണം ഹാലലിയ. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. കാരണം എൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റുമ്പടി இந்த അഭിഷക്തന്മാരെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ത ദൈവത്തെ ഉയർത്തുമ്പടി ഹാലലിയ இந்த ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു സാക്ഷിയാകെ മാറ്റുമ്പടി ഹാലലിയ ആണ്ടവരെ തുതിക്കാമേ ഇരുന്നാൽ ഹാലലിയ എന്റെ വാഴ്ക ഹാലലിയ ആർക്കും എന്താ പ്രയോജനം കിടയാതെ ഇനി ഞാൻ ആണ്ടവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളവനായി മാറ്റുമ്പടി എൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റിയിട്ട് ഹാലലിയ. അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിറമ വേണം, അപ്പിടിപ്പെട്ട ഒരു അഭിഷേകത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വേണം ഹാലലിയ. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. നമുക്ക് വാസിക്കല ഹാലലിയ ഉന്നത പാട്ട് 4-ാം അധികാരം അതിനോട് 15-16 വസനം. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ ഉന്നത പാട്ട് 4-ാം അധികാരം 15. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാട്ടിയിട്ട് പഠിച്ചാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു മുതലാമത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അവസരം പഠിച്ചാട്ടെ. തോട്ടങ്ങൾക്ക് നീരുറവും ജീവത്തണ്ണീർ തുറവും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. തോട്ടങ്ങൾക്ക് നീരുറവ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഹാലലിയ നമ്മൾ ഹാലലിയ എന്താ തോട്ടം താ ഹാലലിയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. இந்த உலகத்தில் நம்ம ஆராதிக்கிற சபதா தோட்டம் ஹalleluya praise the Lord. இந்த தோட்டத்தில் தான் நம்மளை ஹalleluya எப்படி வச்சிருக்குது ஹalleluya. தோட்டங்களுக்கு நீருறவு ஹalleluya நீரூற்று praise the Lord ஹalleluya. நீரூற்றும் ജീവ തണ്ണീരും തുറവും praise the Lord ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ இந்த தோட்டத்தில் சபையாகுന്ന தோட்டத்துக்குள்ள നമ്മളെ ആണ്ടവർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് எப்படிப்பட்டவராக்கி மாற்றி வச்சிருக்கிறது ஹalleluya praise the Lord ஹalleluya. நீரூற்று ஹalleluya praise the Lord ஹalleluya. தேவ ஜனமே ஹalleluya നമ്മൾ അഭിഷേകത്താൽ ഹalleluya നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഹalleluya അന്യഭാഷയെ നിറയപ്പെട്ട ഹalleluya അന്ത ഒരു നാളിൽ നമ്മൾ എപ്പിടിപ്പെട്ടവരായിരുന്നത് നീരൂറ്റുള്ളവരായിരുന്നത്. ഇന്നേക്ക് എന്താ നീരൂറ്റ് നമുക്കുള്ള ഇല്ല. ആ ഒരു ആരാധന കൊണ്ട് നമ്മുടെ നീരൂറ്റ് നിന്ന് പോയിട്ട് praise the Lord ഹല്ലേലൂയ. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஹalleluya നിന്നെ ഒരു തോട്ടത്തുക്കുള്ള ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഹalleluya നീ നീരൂറ്റുള്ളവനായിരിക്ക വേണം ഹalleluya praise the Lord. முதலாவது നമ്മുടെ ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையில் இந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள ഒന്ന് പൊട്ടണം ഹalleluya praise the Lord ഹalleluya. നമുക്കുള്ള ഹalleluya praise the Lord ഒന്ന് പൊട്ടിയ ഹalleluya അത് ഹല്ലേലൂയ ജീവ തണ്ണീരിൻ തുറവും praise the Lord ഹല്ലേലൂയ ജീവ തണ്ണീരായി മാറും ഹല്ലേലൂയ. இந்த அபிஷேகம் ஹalleluya ஒரு மனுஷனே ജീവ തണ്ണീരാக மாற்றுவார் ஹalleluya praise the Lord ஹalleluya. അപ്പോൾ முதலாவது ஹalleluya நமக்குள்ள அபிஷேகம் ஹalleluya വളരണം ഹalleluya അഭിഷേകം വെളിപ്പെടണം ഹalleluya. അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ജീവ തണ്ണീരായി മാറുവാർ. ജീവ തണ്ണീരായി മാറുന്നதுக்கு അപ്പുറം എന്താ ഹalleluya praise the Lord ഹalleluya ഒരു തുറവായി മാറും ഹalleluya praise the Lord ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഹല്ലേലൂയ അഭിഷേകം ഹല്ലേലൂയ വെളിപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിൽ നിറമ്പി നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ praise the Lord ഹല്ലേലൂയ നീരൂറ്റായി മാറണം. നീരൂറ്റായി മാറണാത്ത അത് നിറമ്പും praise the Lord ഹല്ലേലൂയ praise the Lord ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ നീരൂറ്റായി മാറത് മറ്റുമല്ല ഹല്ലേലൂയ praise the Lord നിറമ്പണം ഹല്ലേലൂയ. நிரம்பினால் மட்டும்தான் நமக்கு ஓட முடியும் ஹalleluya praise the Lord ஹalleluya. இந்த அபிஷேகத்தை நிரம்பி ஹalleluya praise the Lord நம்ம ஹalleluya வெளியில ஓட வேணும் ஹalleluya praise the Lord ഹല്ലേലൂയ. വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടിയാൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റുമല്ല നമ്മൾ വെളിയിലേക്കൊന്ന് അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് ഓടിയാൽ വെളിയിൽ നിന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ ഓട്ടം ഇതുക്കുള്ള കടന്നു വരും
പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. ഹാലലിയ. വെളിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടുന്നത് എപ്പടി ഓടുന്നത്? ഹാലലിയ. അനേകം മക്കളെ രക്ഷിപ്പുക്കുള്ള കൊണ്ടുവരുമ്പടി അവരോട് സുവിശേഷത്തെ പേച്ച് ഹാലലിയ നമ്മൾ വെളിയിൽ ഓടി അവരോട് പേച്ചനാത്ത ജാതികൾ ഇതൊക്കെയുള്ള ഓടുവാർ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. ഹാലലിയ. അപ്പോൾ ജാതികൾ ഇതൊക്കെയുള്ള ഓടി വരുവാർ. ഹാലലിയ. അതിനാൽ ദേവജനമേ ഹാലലിയ നമ്മൾ ഹാലലിയ അതുക്കായി നമ്മൾ നീരൂറ്റ് ഹാലലിയ നമ്മുടെ മേൽ ഹാലലിയ ഊറ്റപ്പെട്ട അഭിഷേകം ഹാലലിയ അത് നീരൂറ്റായി മാറാതെ പടി ഹാലലിയ പ്രൈസ്തുള്ള അത് നിറമ്പുംപടി இந்த നാളുകളിൽ നമ്മെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒപ്പുകൊടുക്ക വേണം. പ്രൈസ്തുള്ള ആണ്ടവരെ എന്നെ ഒന്ന് നിറപ്പ വേണം. ഹാലലിയ. ഞാൻ നിറമ്പണ ഹാലലിയ എൻ്റെ സഭ നിറമ്പ്. ഹാലലിയ. ഞാൻ നിറമ്പണ ഹാലലിയ എൻ്റെ കുടുംബത്തുക്കുള്ള അത്ഭുതം നടക്കുവാർ. ഹാലലിയ. ഞാൻ നിറമ്പണ ഹാലലിയ എനിക്കൊരു വിടുതലുണ്ട്. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ നീ നിറമ്പാത്തോളം കാലം ഉനക്ക് വിടുതൽ കിടയാതെ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ആരെല്ലാം ആണ്ടവർ സന്നിധി ഹാലലിയ പരിശുദ്ധാവി അഭിഷേകത്തിൽ നിറമ്പണോ അവർക്ക് വിടുതലുണ്ട്. ഹാലലിയ. അവർക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട്. ഹാലലിയ. അവരെ ആണ്ടവർ വഴി നടത്തുവാർ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ അതിന്റെ കീഴെ പഠിച്ചാട്ടെ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ് ലേബോനിൽ ഇരുന്ന് ഓടി വരും വായ്ക്കാലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. ലേബോനാൻ ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ അത് ഹാലലിയ ഒരു ഉയർന്ന ഹാലലിയ ഒരു മലത. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. അപ്പോൾ ഒരു ഉയർന്ന മലയിൽ നിന്നും ഹാലലിയ പ്രൈസ്തുള്ളോ ഒഴുകുത്. ഹാലലിയ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള അങ്ങേ ഓടി വരികത്. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാട്ടെ. ഹാലലിയ. ലെബാനോനിൽ ഇരുന്ന് ഓടി വരും വായ്ക്കാലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ലേബാനോനി ഹാലിലെ പ്രൈത്തുലോ അന്ത മലയുച്ചിയിലെ ഹാലിലെ പ്രൈത്തുള്ള ഹാലിലിയ മഞ്ഞുകട്ടികൾ നിറഞ്ഞൊരിടന്താ. മഞ്ഞുകട്ടികൾ ഹാലിലെ പ്രൈത്തുള്ള മഞ്ഞ് തെരിയുമല്ല മഞ്ഞ് പനി കട്ടിയായിരിക്കുന്നത് அந்த இடத்துல ഹാലിലെ പ്രൈത്തുള്ള അത് அந்த இடത്തിൽ നിന്ന് എപ്പടി ஊற்றி வருகிறது. ஹalleluya. பிரேஸ்துல ஹalleluya. தேவ ஜனமே ஹalleluya. பிரேஸ்துல ஹalleluya. இன்னைக்கு ஹalleluya பிரேஸ்துல பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிற ஹalleluya നിന്റെ ആവിക്കുரிய வாழ்க்கையை ஹalleluya பிரேஸ்துல തടയിടുகிற ஹalleluya നിന്റെ കുടുംബ வாழ்க்கையை ஹalleluya ചിതറടിക്കുവാൻ നോക്കുന്ന ഹalleluya பிரேஸ்துல ചില ഹalleluya പനികൾ ഹalleluya பிரேஸ்തുல அந்த இடத்தில் നിന്ന് ഹalleluya അതിനെ ഉരുകി ഹalleluya മെഴുകുതിരി എപ്പടി ഹalleluya ഉരുക ചെയ്യുകയോ ഹalleluya അതേപോലെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ அந்த மலை உச்சியில் നിന്ന് ഉരുകി ഹാലലിയ നീ ഒന്ന് ഓട ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുല ഇന്നേക്ക് നീ சொல்ல വേണം. ഹാലലിയ പ്രൈത്തുല അതിന്റെ നടുവിൽ ഹാലലിയ എനിക്കൊരു വിടുതലുണ്ട്. ഹാലലിയ. പ്രൈത്തുല. ഹാലലിയ. അതിന്റെ നടുവിൽ ഹാലലിയ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുല ഉരുകാട്ടപടി ഹാലലിയ അത് ഹാലലിയ പ്രൈത്തുല ഹാലലിയ அந்த இடത്തിൽ ഹാലലിയ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില നന്മകളെ ഹാലലിയ തടയപ്പെട്ട ശത്രുവിനോട് ഇന്നേക്ക് சொல்ல വേണം. ഹാലലിയ എനിക്കൊരു വിടുതലുണ്ട്. ഹാലലിയ. ഞാനൊന്ന് ഓടപ്പോകര. ഹാലലിയ. ആണ്ടവരുടെ സന്നിധി ഹാലലിയ ഞാനൊന്ന് ഓടാൻ പോകുക. ഹാലലിയ. പ്രൈത്തുല. ഹാലലിയ. അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി ഞാൻ ഓടപ്പോകര. ഹാലലിയ. പ്രൈത്തുല. ഹാലലിയ. ദേവജനമേ ഹാലലിയ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പാത്ത് ഹാലലിയ ഭയപ്പെടുന്നവരായിട്ടല്ല ഹാലലിയ അതിന്റെ നടുവിൽ നിനക്കാകെ നമുക്കാകെ ഹാലലിയ ആണ്ടവർ ഇറങ്ങപ്പോകര. ഹാലലിയ. ഇതുവരെ നീ അനുഭവിക്കാത്ത ചില വിടുതൽ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുലോ നീ ഹാലലിയ കാണാത്ത ചില നന്മകൾ തടയപ്പെട്ട ചില നന്മകൾ ഇന്നേക്ക് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദേവൻ അതിനെ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുകയാ. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. ഹാലലിയ. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹാലലിയ ആണ്ടവരെ തുതിച്ചാട്ട. ഹാലലിയ. ഇന്നേക്ക് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിന്മേൽ ഒരു വിടുതല. ഹാലലിയ. ഇന്നേക്ക് ഹാലലിയ എൻ്റെ എതിർക്കാലത്തിന്മേൽ ഒരു അത്ഭുതമാ. ഹാലലിയ. ഇന്നേക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഹാലലിയ എനിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചില ശത്രുവിൻ്റെ ക്രിയകളെ ഞാൻ പാർക്കപ്പോകിற. ഹാലലിയ. എനിക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ചില ക്രിയകളെ ഞാൻ ഉടയ്ക്കപ്പോകിற. ഹാലലിയ. இந்த അഭിഷേകത്തോടുകൂടി இந்த വല്ലമയോടുകൂടി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽക്കുള്ള നീ കാല് வைக்கும்போது சில கட்டுகள் அங்கே அவிழ்த்து விடப்படுவார். பிரேஸ்துல. ஹalleluya. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிற? ஹalleluya. പ്രൈസ്തുല. ഹാലലിയ. ദേവജനമേ ഹാലലിയ ഇന്നേക്ക് ഹാലലിയ പ്രൈസ്തുല. ഹാലലിയ നീ ഒന്ന് ഓട ആരംഭിച്ച. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുല. ഹാലലിയ നിന്നിലൂടെ ഹാലലിയ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുവാർ. ഹാലലിയ. പ്രൈസ്തുല. ഹാലലിയ. ദേവജനമേ ഹാലലിയ പ്രൈസ്തുലോ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാലലിയ യോവാൻ സുവിശേഷം ഹാലലിയ 4 ഹാലലിയ പ്രൈസ്തുല 12 നമ്മൾ വാസിக்கிற. ഹാലലിയ ആണ്ടവരാக യേശു ക്രിസ്തു ഹാലലിയ സമരിയ ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകറേ. തീട്ടാന ദേശം. ഹാലലിയ. அந்த இடத்தில் கடந்து போகும்போது ஹalleluya பிரேஸ்துல யாக்கோபிന്റെ നീരൂറ്റിൽ ஹalleluya பிரேஸ்துல സമരിയക്കാരി ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നിൽക്കற. ഹalleluya.
ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் கடந்து செல்லுகிற ஹalleluya, அவளோடு பேசுகிற ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, பேசும்போது ஹalleluya, பிரைத்துள்ள தண்ணியை குறித்து ஹalleluya, அது கோரிய மொண்டு ஊற்றுனதனை குறித்து எல்லாம் பேசி 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 வரும்போது ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, அவள் சொல்லுகிற ஹalleluya, பிரைத்துள்ள இது ஹalleluya பூர்வ பிதாக்கன்மார் ஹalleluya எங்களுக்கு கொடுத்த கிணறு தான். பிரைத்துள்ள ஹalleluya, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, சமரியா ஸ்திரீயின் மேல் ஹalleluya தெய்வத்தின் பரிசுத்தான்மாவு ஹalleluya அவளை ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு மகளாக மாற்றும்படி அவளுக்குள்ள கட்டியிருந்த ஹalleluya சில பாரம்பரிய கட்டுகளை ஹalleluya சில சத்ருவின் கிரியைகளை ஹalleluya ஆண்டவர் அந்த இடத்தில் அவிழ்த்து விடுகிற ஹalleluya, பிரைத்துள்ள நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணாம் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, அவளோடு பேசுகிற அவள் ஹalleluya ஆண்டவர் அவளோடு பேசும்போது ஹalleluya அவள் பாரம்பரியத்தை பிடிச்ச பிரைத்துள்ள ஹalleluya. இன்னைக்கு நம்மட வாழ்க்கையிலும் அதுதான் ஹalleluya, நம்மளும் ஹalleluya பாரம்பரியத்தை பிடிக்கிற ஹalleluya. அவர் சொல்லுகிற ஹalleluya பூர்வ பிதாக்கன்மார்க்காக யாக்கோபு எங்களுக்கு கொடுத்த நீரூற்று ஹalleluya. இதில் நின்று அநேக மக்கள் ஹalleluya என்ன செஞ்சிட்டேன், அவருடைய ஹalleluya தலைமுறைகள் ஹalleluya இந்த கிணறு யூஸ் பண்ணியிருக்குது ஹalleluya, அது நின்று தண்ணி கோரி எடுத்திருக்குது ஹalleluya, பிரைத்துள்ள அந்த பாரம்பரியத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறது தேவ ஜனமே ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya. நம்ம ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஹalleluya நீ ஓடனமான ஹalleluya நினக்குள்ள இருக்கிற பாரம்பரியத்தை பூர்ணமாய் விட்டு விலக வேண்டாம் ஹalleluya, பாரம்பரியத்தை விட்டு விலக வேண்டாம் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya. அதுபோல நமக்கு தெரியும் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ராகேல் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, ஹalleluya யாக்கோபுமாய் ஹalleluya அவர் கடந்து வரும்போது ஹalleluya ராகேலும் ஹalleluya அப்பனுடைய என்ன எடுத்துட்டு வந்த ஹalleluya, அப்பனுடைய விக்கிரகம் சொரூபம் ஹalleluya எடுத்துட்டு வருகிற ஹalleluya. ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தம் செய்த தேசத்துக்கு தான் யாக்கோபினை கொண்டு வருகிறேன். அப்பொழுது ஹalleluya அவளுடைய ஹalleluya அப்பனுள்ள ஹalleluya அந்த சொரூபத்தை அவளை எடுக்கிறதுக்கு மறந்து விடல. காரணம் பாரம்பரியம் நிற்கிற ஹalleluya, பாரம்பரியம் நிற்கிற ஹalleluya. தேவ ஜனமே ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya, அவள் ஹalleluya அந்த பாரம்பரியத்தோடு கூடி ஹalleluya அதை எடுத்துட்டு வருகிற லாபான் பின்னாடியே வருகிற லாபான் வந்து கேட்கிற ஹalleluya யாக்கோபினோடு பேசி ஹalleluya, பிரைத்துள்ள அந்த விக்கிரகத்தை குறித்து எல்லாம் பேசுற யாக்கோபு சொல்லுகிற என்ற கூடாரத்துக்குள்ள போய் நீ பாரு, எங்கே இருந்தா நீ எடுத்துக்க ஹalleluya சொல்லுகிற. அவள் ஹalleluya அந்த விக்கிரகம் எடுத்து எங்கே உட்காந்துருந்தேன், ஒட்டகத்திൻ്റെ சேலையா சேலத்துக்குள்ள பிரைஸ்துல உட்காந்துருக்குது. அப்பம் வந்து கேட்குற ஹalleluya, பிரைஸ்துல ஹalleluya. தேவ ஜனமே நம்முடைய அவஸ்தை இதுதான். നമ്മളെ பார்த்தா നമുക്ക് அல்லேலியா ഉണ്ട്, ஸ்தோத்திரம் ഉണ്ട്, ஜெபம் ഉണ്ട്, ஆராதனை ഉണ്ട്. ஆனால் നമ്മൾ எங்கே உட்காந்துருக்குது, பாரம்பரியத்துக்குள்ள. நம்ம பாரம்பரியத்துக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்துட்டு வெளிப்படையான அல்லேலியா ஸ்தோத்திரம் ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஆராதனையும் கொண்டு ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya நீ எத்தப்பட வேண்டிய இடத்துல எத்த முடியாது ஹalleluya. നിന്റെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ഹalleluya ദേവ മഹിമ നിനക്കുള്ള നിന്റെ കുടുംബത്തുക്കുള്ള വെളിപ്പെടണം ഹalleluya. அந்த இடத்துல ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya. நீ ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya ஆண்டவர் சந்நிதி ஹalleluya முழுமையாக ஒன்று ஒப்பு கொடுத்து கொண்டு ஹalleluya ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமுள்ள பாத்திரமாக மாற்றதுக்காக தான் ஹalleluya ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. பிரைத்துள்ள ஹalleluya இங்கே நம்ம படிக்கும்போது ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya ஆண்டவர் ஹalleluya அத்தியை பார்த்த ஹalleluya பசியோடு இருக்கிற ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya அவர் அத்தி கிட்ட கடந்து போகிற ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya அவர் எப்படி நினைச்சு தான் போகுது, ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைச்சுதா. ஆனால் பிரைத்துள்ள அத்தி காலம் அல்ல எന്നുള്ളത് யாருக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்கு தெரியும். காரணம் சகலத்தை உண்டாக்கிய தேவன் ஏதாவது காலத்தில் எந்த காலத்தில் அத்தி வரும், எந்த காலத்தில் திராட்சை முளைக்கும், எந்த காலத்தில் ஆப்பிள் வரும் எന്നുള്ളത് யாருக்கு தெரியும், ஆண்டவருக்கு தெரியும். ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya ஆண்டவருக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் கிடையாது ஹalleluya. ஆனால் ஆண்டவர் ஹalleluya ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைச்சு போகிற ஹalleluya நம்மை உருவாக்கி இந்த உலகத்தில் ஹalleluya ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற ஹalleluya ஆண்டவர் தூரமே நின்று பார்க்கிற நம்மளில் நின்னும் ஏதாவது கிடைக்கும் என்று ஹalleluya. தேவ ஜனமே ஹalleluya நம்ம ஹalleluya ஆண்டவருக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் என்று ஆண்டவர் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கிறேன். பிரைத்துள்ள ஹalleluya தூரத்தில் இருந்து பார்த்தபோது ஹalleluya நமக்கு என்ன உண்டு ஹalleluya, ஆராதனை உண்டு, துதி உண்டு, ஸ்தோத்திரம் உண்டு, எல்லாம் உண்டு ஹalleluya, பிரைத்துள்ள ஹalleluya. ஆனால்
ஆண்டவர் கிட்ட வந்தபோது தான் ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சது. ஹalleluya. இங்கே இருந்து கை தட்டுனதும் ஸ்துதி ஸ்தோத்திரங்களும் எல்லாம் ஹalleluya பிரேத்துலா அது வெளியரங்கமா. ஹalleluya ஹalleluya. இன்னைக்கு നിന്റെ உள்ளத்திலே ரபா ஹஸ்ஸிரி விக்கமன கடகத ரிவிக்கரபா ஒரமா ஹஸ்ஸிரி விக்கரபா. ஹalleluya. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുതി വെളിപ്പെട വേണം. നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും ഹല്ലേലൂയ ഒരു ആരാധന വെളിപ്പെട വേണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതാ ആണ്ടവർ എതിർപാർക്കുന്ന. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദേവജനമേ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നീ ഹല്ലേലൂയ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമാണ് നിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്നും. ஹalleluya. உலக தோட்டத்தில் ஹalleluya ஆண்டவர் ஹalleluya ஆதாமினை ஏவாள்னு உருவாக்கி விட்டு அவர் ஆண்டவரோடு பேசன. ஹalleluya வெளியரங்கமாய் பேசல, அவருடைய உள்ளத்திலே தான் அவரோடு பேசனேன். ஹalleluya அவருக்குள்ளாந்த மனுஷன் அவரோடு பேசனேன். அவருடைய உள்ளாந்த மனுஷன் தான் ஆண்டவரோடு பேசனேன். ஆண்டவருக்குள்ள அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தார். ஹalleluya அந்த பாவம் செய்தப்போ உள்ளாந்த மனுஷன் சத்திட்ட. ஹalleluya பின்ன வெளிப்படையான மனுஷன் மட்டும்தான். നമ്മൾ இந்த കാണുന്ന ഹാലിൽ இந்த பார்க்கிற இந்த உடம்பு மட்டும்தான். உள்ளாந்த மனுஷன் அவரை விட்டு விலகிட்டு. ஹalleluya அதனால அவருக்கு தெய்வ சத்தம் கேட்க முடியல, தெய்வத்தின் பரிசுத்தாவி நிறைய முடியல. ஹalleluya அதனால் கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் நடுவில் அவர் வாழ்ந்த. ஹalleluya ஆனாலும் ஆண்டவர் அவரை விடல. ஹalleluya தேவஜனமே ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹalleluya നമുക്ക് தெரியும். ஹalleluya നമ്മൾ ഇങ്ങ പഠിക്കുന്ന ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya அவர் ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya தண்ணி ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് வற்றி போயிருக்குது. ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya தண்ணி ஹalleluya ஆற்றில നമ്മൾ பார்த்தாலே மழை காலத்தில் தண்ணி இருக்கு ஒரு ஆற்றில. நல்ல வெயிலானதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணி என்ன செய்வேன் வற்றி போடும். அதுதானே கரித்து தோட்டில் தான் ஏரியாவில் போயிருந்த கரித்து தோட்டில் அதுதான். பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. அந்த வற்றிய அந்த 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 ஆற்றிலே தண்ணி அங்கே இங்கே என்ன எடுக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிற்பேன். கெட்டி கெட்டி நிற்பேன். கொஞ்சம் 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 பள்ளவாயிருக்கிற இடத்தில் தண்ணி நிற்பேன். பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya அந்த தண்ணியை பார்த்தால் மேல் மட்டமாக பார்த்தா தண்ணி எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்கும். பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya അതിൻ്റെ அடிமட்டம் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த தண்ணிக்குள்ளே பூச்சி இருக்கும், தவளை இருக்கும், மரத்தினுடைய இலைகள் இருக்கும், பலவிதமான காரியங்கள் അതിൻ്റെ அடிமட்டில் இருக்கும். வெளியில் பார்த்தா தண்ணி நல்லா இருக்கும், அடியிலோட்டு கொஞ்சம் பார்த்தா என்ன செய்வேன் பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya அது ஹalleluya எதுக்கும் கொள்ளாத நிலைமையில் இருக்கும். பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya வெளிமட்டமாக பேசினா ஹalleluya எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்தான். பவுடர் பூசி பேசினா சந்தோஷம்தான். வெளிமட்டமாக பேசினா சந்தோஷம்தான். നിന്റെ ആവിക്കുரிய വാഴിയെ നിന്നെ ഒന്ന് തിരുമ്പി ആണ്ടവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ള പാത്രമായി കൊണ്ടുവരുന്നതിക്ക് ആ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പേശന പിടിക്കാതെ സഭ വിട്ട് വിളകുവാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ സഭ വിട്ട് വിളകും. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ ஆனால் மேமட்டமாக பேசியா சோத்திரம் உண்டு, அல்லேலூயா உண்டு, எல்லாம் உண்டு. ஹல்லேலூயா பிரൈസ് ദി ലോർഡ്. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய வாழைக்கு நின்னை ஆண்டவர் அரைக்கிല്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ നീ ആണ്ടവർക്ക് പ്രയോജനമാണ് ആവിക്കുரிய வாழ்க்கை ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് വചനത്തിന് ഒപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ട് அந்த വചനത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നീ വാഴ വേണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ அதுக்கு ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഒരു മഴ വരുമ്പോൾ ஹalleluya മറുപടി ஹalleluya ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് என்ன செய்வேன் அந்த தண்ணியிலே எடுத்துட்டு போவேன். அப்போ சுத்தமாகும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ അതുകൊണ്ട് ദേവജനമേ ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നിനക്ക് சுத்தமாகாத ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தடைய பண்ணுகிற ஹல்லேலூயா കാര്യങ്ങളെ ഇന്നേക്ക് ഹല്ലേലൂയ അതിനെ ഹല്ലേലൂയ ചില ഹല്ലേലൂയ ഒരു മഴയിൽ ഒരു അഭിഷേകത്തെ നീ അതിനെ പുറത്തു വിട വേണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. சமரியா ஸ்திரீ சொல்லுகிற ஹalleluya ஆண்டவரோடு சொல்லுகிற ஹalleluya அவள் கோர கெட்ட அழிஞ்சு வருகிற ஹalleluya அவர் சொல்லுகிற அவருக்கு இப்போ ஹalleluya முதல்ல ஹalleluya அவன் ஒரு யூதன் என்று தெரிஞ்சிட்டு ரெண்டாவது பேசி வரும்போது ஹalleluya பரிசுத்தாவி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ அவளுக்கு புரிஞ்சது ஹalleluya இதை ஒரு பிரவாச்சகன் தீர்க்கதரிசின்னு தெரிஞ்சது. அப்படியே பேசும்போது ஹalleluya அவள் சொல்லுகிறேன் எங்களுடைய ஹalleluya பூர்வ பிதாக்கன்மார் இந்த மலையிலும் அந்த மலையிலும் சமரியா மலையிலும் பிரൈസ് ദി ലോർഡ് சமரியா இடத்திலும்
അവർ എന്നാ സെഞ്ചിട്ടിരുന്നേ? ആരാധിച്ച് വന്ന്, തൊഴുത് വന്ന്. പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. അപ്പോൾ இந்த மலையிலும் அந்த மலையிலும் தொழுது வந்தேன். ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. இன்னைக்கு நமக்கும் அப்படிதான். எந்த சபைக்கு போகணும்னு தெரியாது. பிரேத்துள்ள நாங்கள் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சபைக்கும் வருவேன், ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த சபைக்கும் வரும். பிரேத்துள்ள ஹalleluya. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்குது. ஹalleluya. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த சபைக்கு வரும், ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த சபைக்கும் வரும். ஹalleluya, பிரேத்துள்ள அப்படிப்பட்ட ஆராதனை. ஹalleluya. இது ஆராதனை. ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. நீ ஹalleluya எந்த இடத்தில் ஹalleluya பரிசுத்த அபிஷேகத்தால் நீ நிறையப்பட்டோ அந்த இடத்தில் பூர்ண மனத்தோடு பூர்ண ஆவி நிரம்பி ஹalleluya ஆராதிக்க வேணும். அந்த இடத்துல தெய்வம் நின்னை ஆக்கி வச்சிருக்கிற இடத்தில் உண்மையாக நீ ஆராதிக்க வேணும். அங்கே இங்கே ஓடி ஆராதிக்கிறது அல்ல ஆராதனை. ஹalleluya, பிரேத்துள்ள தேவ ஜனமே. ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. அப்போ ஹalleluya சொல்லுகிற ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. அந்த ஹalleluya அங்கே ஹalleluya எங்கள் ஊரில் சொன்ன ஹalleluya ஒரு மீன் இருக்குது. ஹalleluya இங்கேயும் கூட இருக்குது. ஹalleluya மலையாளத்தில் அதுக்கு வலிஞ்சல்னு சொல்லும். அந்த தலை பார்த்தால் பாம்பு மாதிரி, வால் பார்த்தால் மீன் மாதிரி. பார்த்துருக்க மீன் நான் பார்த்துருக்குது. கோயம் வானகர மீன் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருக்குது. அது பார்த்தா பாம்பு மாதிரி தான் இருக்கும். தலை பாம்பு மாதிரி, வால் மீண்ட மாதிரி. பிரேத்துள்ள ஹalleluya. அந்த 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 மீன் அப்படியே போகும்போது ஒரு பாம்பு எதிர்க்க வருதுன்னு சொல்லுங்க, பார்த்துக்கோ. உடனே இந்த தலை தூக்கி காட்டும். நம்ம எல்லாம் ஒரே ஆளுங்களை தான். பிரேத்துள்ள ஹalleluya. நாம எல்லாம் ஒரே சபக்காரு தான். ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. அப்படியே போகும்போது திருப்பி வரும்போது ஹalleluya ஒரு மீன் வந்தோன்னு வச்சுக்கோ, வாலு காமிக்கும். നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് தான், നമ്മളെല്ലാം ഒരേ സഭക്കാർ தான். പ്രേത്തുള്ള ഹalleluya, പ്രേത്തുള്ള വലിഞ്ഞിലിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല. മലയാളത്തിൽ വലിഞ്ഞില്, இங்கே தமிழில் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஹalleluya அப்படிப்பட்ட அந்த மீனிൻ്റെ സ്വഭാവம் எடுக்கக்கூடாது. நிற்குന്നിடத்தில் உண்மையாக நிற்க வேணும், நிற்குന്നിடத்தில் உறுதியாக நிற்க வேணும். அந்த இடத்துல ஹalleluya தெய்வ பிரவൃத்தி வெளிப்படுகிற. ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya. தானியேல் சொல்லுகிற ஹalleluya, பிரேத்துள்ள ஹalleluya நீ ஒரு ஹalleluya அக்கினி நதியாய் ஹalleluya பிரேத்துள்ள நீ மாற வேணும். ஹalleluya ஹalleluya பிரேத்துள்ள தானியேல் ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya 7:10 இப்படி சொல்லுகிற. ஹalleluya நீ ஒரு அக்கினி நதியாய் மாற வேணும். ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya நீ ஹalleluya அக்கினி நதியாய் ஹalleluya நீ ஓட ஆரம்பிச்ச. ஹalleluya നിനക്ക് മുന്നേ ഹalleluya നിനക്ക് വിരോധമായി എന്ത ശത്രു കടന്നു വരാതെ. ഹalleluya കാരണം ഹalleluya അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാ, അവൻ ഭക്ഷിക്കുന്ന അഗ്നിയാ. அந்த அபிஷேகமா നിന്റെ മേലെ ഊറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഹalleluya പ്രേത്തുള്ള അഗ്നി നദിയായി இந்த നാളുകളിൽ നീ ഓട ആരംഭിച്ച നിനക്ക് വിരോധമായി എന്ത ശത്രു எழும்ப முடியாது. ஹalleluya ரீகமன கடகதரபா ஓ ரீவனா தரகட கதிரிபிக்கபரா அத்தக ஜானக தரகட கதரக ஓ ரீவன தரகட கத்தி கரகட ஓ ரீவன கடகதர மனகட கத்தா ஓ ரீவா கனக தீவா ஓ ரீகல தரகட கதிரிகா ஓ ரீவன கடகதர அதகர கடகத ரீபிக்கபரா ஓ ரீகல தரக ஓ ரீவன கடகதரபா ஓ ரீகா நகட ஓ ரீமன கடகதர ஓ ரீகமன கடகதர இயேசுவின் நாமத்தில். ஹalleluya தேவ ஜனமே. ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya ஹalleluya. இந்த அக்கினி மதிலாய் நீ மாற்றப்பட்டால் நின்னில் கூட அபிஷேகம் வெளிப்படும், நின்னில் கூட தெய்வ பிரவൃத்தி வெளிப்படும். ஹalleluya ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya. நமக்கு அநேக மக்களுக்கு ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya மைக் எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்நிய பாஷை. ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya எவ்வளோ என்ன அந்நிய பாஷை. ஹalleluya ஆராதனைக்கு நின்றா வாயே திறக்க மாட்டேன். பிரேத்துள்ள ஹalleluya இது அபிஷேகமா. ஹalleluya பிரேத்துள்ள பிரேத்துள்ள ஹalleluya பிரேத்துள்ள எந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் தன்னை ஆராதிക്കുന്നവന அபிஷேகத்தால் நிறையப்பட்டவன். எந்த நேரத்தில் அந்நிய பாஷையில் ஆராதிക്കുന്നവന ஆண்டவருடைய பிள்ளை. அவന്റെ மேல வல்லமா அவന്റെ மேல ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் பெந்தெக்கோஸ்து நாள் ஊற்றப்பட்ட அபிஷேகம். பிரேத்துள்ள அதுதான் ஹalleluya. மைக்கெடுத்தால் மட்டும் அந்நிய பாஷை, மீதி நேரங்களில் வாயை திறக்காத நிற்கிற அந்நிய பாஷை கிடையாது. ஹalleluya நம்ம ஹalleluya இன்னைக்கு அநேக மக்கள் ஹalleluya இந்த அந்நிய பாஷையை நிறமாத்ததுக்கு காரணம் என்ன? നമ്മളൊരു குறிப்பிட்ட ஹalleluya ஒரு சில ஆளுകളുടെ ஹalleluya பிரேத்துள்ள ஹalleluya നമ്മളൊരു குறிப்பிட்ட ஒரு புள்ளி வச்சிருக்குது. இந்த ஆள் வர்ஷிப்பு ചെയ്താ அபிஷேகம் உண்டு, இந்த ஆள் வர்ஷிப்பு ചെയ്താ அந்நிய பாஷை உண்டு,
ഇന്താള് പ്രസംഗം പണിയാൽ അന്യഭാഷയുണ്ട്, ഇന്താള് പ്രസംഗം പണിയാൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. ഹാലലിയ, പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. ദേവ ജനമേ ഹാലലിയ. നീ മനുഷ്യനെ പാക്കതൊക്കെ വരുതോ, ആണ്ടവന്റെ സത്തത്തെ കേൾക്കുമ്പടി വരുകതോ. ഇന്നേക്ക് ഹാലലിയ നീ ചില ഹാലലിയ പുള്ളികളെ കോഴികളെ പോട്ടത് ഇന്നേക്ക് യേശുവിന്റെ നാമത്തെ എടുത്തു പോണ വേണം. ആണ്ടവൻ സത്തത്തെ കേൾക്കുമ്പടി വരണം. പാസ്റ്ററെ പാക്ക വേണ്ട, ഊഴിയക്കാരനെ പാക്ക വേണ്ട, വാട്സിപ്പിയെന്നെ പാക്ക വേണ്ട. അവന് അഭിഷേകമില്ലെങ്കിൽ നീ അഭിഷേകത്താൽ നിറമ്പേ. അവന് വല്ലമില്ലെങ്കിൽ അന്യഭാഷ നീ പേസേ. ഹാലലിയ, അഭിഷേകത്തെ ഹാലലിയ ഹാലലിയ. ഊഴിയക്കാരൻ പേച്ചുമ്പോ ഹാലലിയ അന്ന വാർത്തയ്ക്ക് ഒപ്പുകേട്. മനുഷ്യൻ ആരുമാട്ടെ പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. മനുഷ്യനെ പാത്ത് വന്ന നിന്റെ വാഴിക കാലില നിനക്ക് കാലില പ്രയോജനമാകാതെ നീ ആണ്ടവർ സത്യത്തെ കേൾക്കുമ്പടി വരണം. ആണ്ടവർക്കാக വരണം വേണം. ഹാലലിയ, ദേവ ജനമേ ഹാലലിയ. ഇന്നേക്ക് ഹാലലിയ അപ്പിടിപ്പെട്ട ചില ഹാലലിയ ദുഷ്ടശക്തികൾ നിന്റെ ആവിക്കുറിയ വാഴിക നിന്നെ തടയിടുവാൻ ഹാലലിയ മുയർത്തി പണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ നടുവിൽ ഇന്നേക്ക് അന്ത ശക്തിയെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഉടയ്ക്ക വേണം. ഹാലലിയ, പ്രൈസ്തുള്ള ഹാലലിയ. അപ്പിടിപ്പെട്ട ശക്തികളെ ഹാലലിയ ഉടച്ചാൽ ഹാലലിയ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എതിർക്കാലമുണ്ട്. അപ്പിടിപ്പെട്ട ശക്തിയെ ഹാലലിയ ഉടച്ച ഹാലലിയ നിനക്കൊരു ആരാധന വെളിപ്പെടും. നീ പെറ്റുകൊണ്ട അഭിഷേകം ഹാലലിയ ഇന്നും അത് ഹാലലിയ അപ്പടിയേ ഇരിക്കുന്നത്. ഹാലലിയ ഇന്നേക്ക് അതിനെ തട്ടി എഴുപ്പ വേണം. ആണ്ടവരെ ഹാലലിയ ഇന്ന് 2025 ഹാലലിയ ആണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെട വേണം. ആണ്ടവർ സന്നിധി അനേകരുടെ മക്കളുടെ മധ്യത്തെ ഞാൻ ഹാലലിയ ഉനക്ക് ഹാലലിയ പ്രയോജനമുള്ളവനായി മാറ വേണം. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. നീ ഒന്ന് എഴുമ്പുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുക. ഹാലലിയ, പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. നമുക്ക് വാസിക്കല ഹാലലിയ, പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. യെശയ്യാ 2:2 ഹാലലിയ. സീക്രം പഠിച്ചാട്ടെ ഞാൻ മുടിക്ക പോരാ. ഹാലലിയ, പ്രൈത്തുള്ള 2:2 യെശയ്യാ 2:2. ഹാലലിയ, ഹാലലിയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പരിശുദ്ധാവിയാണവരെ ഹാലലിയ. യേശുവിന്റെ രക്തം, യേശു. കടശി നാൾക്കളിൽ കർത്തരുടെ ആലയമാകെ പർവ്വതത്തിൻ കൊടുമുടിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് മലകൾക്ക് മേലായി ഉയർത്തപ്പെടും. എല്ലാ ജാതികളും അതിലോടി വരുവാ. ഹാലലിയ, പ്രൈത്തുള്ള ജാതികൾ ഹാലലിയ இந்த തോട്ടത്തിൽ ഓടി വരണമാണ്. നീ മുതലാവത് വെളിയിലോട്ടൊന്ന് ഓട വേണം. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. നീ ഒന്ന് ഓട ആരംഭിച്ചാൽ അനേക ജാതികൾ ഹാലലിയ ഇതിലേക്ക് ഓടി വരും. പ്രൈത്തുള്ള നിന്നെ അവൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മലമേൽ. പ്രൈത്തുള്ള മലമേൽ ഹാലലിയ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദേവപിള്ളയെ ഇതുവരയ്ക്കും നീ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുള്ള ഒന്നോടാമ ഇരുന്നാൽ ആണ്ടവരുടെ വരവ് ശീഘ്രമായിരിക്കുന്നത്. ഹാലലിയ இந்த നാളുകളിൽ നീ ഓടാമ ഇരുന്നാൽ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുള്ള ആണ്ടവരുടെ സന്നിധി ഹാലലിയ ഇതുവരെ നീ കടന്നു വന്നത് വൃഥാവാ. പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ. ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ചാട്ടെ എന്താ വസനം. പ്രൈത്തുള്ള ഹാല ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച. ആ ആ അപ്പോൾ എല്ലാ ജാതികളും ഓടി വരുവാൻ. ജാതികളെ இந்த തോട്ടത്തിലേക്ക് ഹാലലിയ ഓടിക്കൊണ്ടുവര വേണ്ടിയ പൊറുപ്പ് നമ്മളുടെ മേൽ. കാരണം നമ്മൾ ആണ്ടവർ സന്നിധിയിൽ ഒരാലയമാ. നിന്നെ ആണ്ടവർ ഹാലലിയ ആലയമാകെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലലിയ കൊരിന്ത്യർ നിരൂപത്തിൽ ഹാലലിയ പ്രൈത്തുള്ള 3:16 എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഒരാലയമാ. ഹാലലിയ இந்த ആലയത്തിൽ നിന്നും ഹാലലിയ നീ ഒന്ന് ഓട വേണം. ഹാലലിയ പ്രൈത്തുള്ള യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7:37-38 ചൊല്ലുകരെ പ്രൈത്തുള്ള ഹാലലിയ ദാഹമായിരിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കുമ്പടി അവൻ ഹാലലിയ ഓടി വര വേണം. ഹാലലിയ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ജീവൻ നദികൾ ജീവത്തണ്ണീർ നദികൾ ഓടി വരും. പ്രൈത്തുള്ള നിന്നിൽ നിന്നും ജീവ നദികൾ ഓടണമാ. ജാതികൾ കടന്നു വരണമാ. ജാതികൾ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ നീ ഓടണം.
നീ ഓടിയാൽ ഹാലലിയ നിനക്കുള്ള ഹാലലിയ ജീവ തണ്ണീർ ജീവ നദികൾ ഓട വയ്പ്പാർ. കാരണം ഹാലലിയ നീ ഒരാലയമാ. ഹാലലിയ നിന്നെ ആണ്ടവർ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലലിയ നീ ഒരാലയമായിട്ടാ. ഹാലലിയ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായിട്ട് വന്നു പോകുന്നതല്ല, ഒരു സാധാരണ ഹാലലിയ ഒരു ബിലീവറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കല്ല. ഹാലലിയ നിനക്ക് ചില പൊറുപ്പുകൾ ആണ്ടവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த பொறுப்பின் നാളുകൾ പുരിന്തുകൊണ്ട് ഹാലലിയ ആണ്ടവർക്കാக ഓടണമാണ്. ജാതികൾ ഇതിലേക്ക് നിറമ്പും. ജാതികൾ നിറമ്പണ ഹാലലിയ പ്രേത്തുള്ളോ. ഹാലലിയ നമുക്ക് അനേക കിളை സഭകൾ ഉരുവാക്കപ്പെടുവാർ. ഹാലലിയ പ്രേത്തുള്ള ഹാലലിയ അതുക്കാக അർപ്പണിപ്പോടുകൂടി ആണ്ടവർക്കാக നീ பயன்படும்படி ഹാലലിയ നിന്നെ ഒന്ന് ഓട വെക്കുമ്പടി ആണ്ടവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒപ്പുകട. ആണ്ടവരെ ഇന്നേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് பயன்படுത്തുമപ്പാ. ആണ്ടവരുടെ അഭിഷേകത്തെ നിറപ്പുമപ്പാ, വല്ലമയാൽ നിറപ്പുമപ്പാ, എന്നെ ഒന്ന് ഓട വെക്കുമപ്പാ. ഹാലലിയ ഓ രാമ നഗടകത രീവികമ നഗടകതര ഓ റീവന രടകടകതര ഓ ഹാലലിയ ഓ ഹാലലിയ ആരാധിക്ക മുടിയാതിരിക്കുന്ന ഹാലലിയ ഓ ഹാലലിയ ചില ദുഷ്ടശക്തികളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലലിയ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ, ഒരു വിടുതലായി മാറട്ടെ, വിടുതലായി മാറട്ടെ. അഭിഷേകത്തിന് നിറവ് ഇപ്പോൾ ഹാലലിയ ഈ നേരത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ പിള്ളകളുമേ ഹാലലിയ ആണ്ടവരെ ഊറ്റുമപ്പാ, ഊറ്റുമപ്പ. ഹാലലിയ ഓ റിക്തം ജാന ജനക ഓ തേരെ 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 ഓ തേരക ജാന ഓ റിക്കമനാഥ അത്ത കടകല കട്ടി രഗട ഓ കെട്ടി കെട്ടി ഓ കട്ടി കെട്ടി ഹാലലിയ കെട്ടി 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 ഓ റിക്ക കെട്ടി കല്ലിൽ കെട്ടി ഇല്ല കെട്ടി അല്ല കെട്ടി പല്ല കെട്ടി ഹാലലിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിറവ് ഓ പെറ്റുകൊള്ളാതപടി ഓ റീവന ഓ റിക്കമനകടക ധരവ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചില കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, അഴിയട്ടെ. ഹാലലിയ അഴിയട്ടെ, ചില കെട്ടുകൾ അഴിയട്ടെ, ചില കെട്ടുകൾ അവിഴ്ത്തു വിടുകരെ, അവിഴ്ത്തു വിടുകരെ, ഓ അവിഴ്ത്തു വിടുകരെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ, ഓ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ. ഉള്ളങ്ങളെ തൊടുമപ്പാ, ഓ ഹാലലിയ ഒരു എഴുപ്പുതലെ താരുമപ്പാ, ഓ ഹാലലിയ ഇന്ന നാളുകളിൽ ഹാലലിയ പ്രയോജനപ്പെടും. ആണ്ടവരും കൂടെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ, അഭിഷേകത്തെ നിറമ്പട്ടെ, 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 നിറമ്പട്ടെ. ഹാലലിയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹാലലിയ ഇന്നേക്ക് ഹാലലിയ இந்த வார்த்தையில் நீ நிரம்பாத ஹாலலியா பிரேத்துலோ ஹாலலியா பிரேத்துலோ ஹாலலியா அவன் ஹாலலியா பிரேத்துலோ ரெவலேஷன் ஹாலலியா 22:1 சொல்லுகிற ஹாலலியா அதோட ഒന്ന് വാസിച്ചു വിട്ടാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ റെവലേഷൻ 22:1 വെളിപ്പെടുത്തൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുല ഹല്ലേലൂയ ഒന്ന് വാസിച്ചു വിട്ടാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ്തുല 22:1 ആ പളുങ്കുപോലെ തെളിവാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം പളുങ്കാക മാറ്റ വേണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താ കശപ്പും പിരിവനെ ഇരിക്കക്കൂടാതെ. കശപ്പ് പിരിവനെ ഇരുന്ന ഹാലലിയ അന്തടത്തിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാതെ. പ്രിയത്തുള്ള നമ്മളെ അപമാനപ്പെടുത്തിയവരായിരിക്കണം, നമ്മളെ തുമ്പപ്പെടുത്തിയവരായിരിക്കണം, നമുക്ക് വിരോധമായി പേസുന്നവരായിരിക്കണം. ஆனால் ഹാലലിയ ദൈവജനമേ ഹാലലിയ അതിനെ ആണ്ടവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഒപ്പുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹാലലിയ അവരെ നേസി ഹാലലിയ ആണ്ടവർ നമുക്കാக அற்புதத்தை செய்வார். ഹാലലിയ நமக்கு இந்த வருஷம் கிடைச்ச வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார். ഹാലലിയ ആ ദേവൻ ഹാലലിയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആണ്ടവർക്കാக ഹാലലിയ ഒന്ന് பயன்படுத்துമ്പോൾ ആണ്ടവർ നമുക്കാக ഇറങ്ങുവാർ. ഹാലലിയ പ്രേത്തുള്ള ഹാലലിയ அப்படியே ഹാലലിയ പളുങ്കെ പോലെ ആ ആ ആ ഹാലലിയ യോവാന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം ഹാലലിയ അതും ആണ്ടവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റുന്ന അഭിഷേകം. அந்த അഭിഷേകത്തെ നമ്മൾ പെറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലലിയ ഏതോ ഒരിടത്തിൽ നിന്നും ഹാലലിയ ഏതോ ഒരു കോവിലിൽ നിന്നും ഊറ്റപ്പെടുന്ന അഭിഷേകം അല്ല. ഹാലലിയ നമുക്കാക ഹാലലിയ പ്രേത്തുലോ ഹാലലിയ കാൽവരി സിലുവയിൽ അറയപ്പെട്ട് ഹാലലിയ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ മീട്ടിക്കൊണ്ട് ഹാലലിയ അവനുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റപ്പെടുത്ത തണ്ണി ഹാലലിയ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മേലെ ഊറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ പുരിന്തുകൾ ഹാലലിയ സാധാരണ ഒരു അഭിഷേകമല്ല. നീ പെറ്റുകൊണ്ട അഭിഷേകം ശത്രുവിനെ മുറിയടിക്കുന്നത്, മുഖങ്ങളെ തകർക്കുന്നത്, ഇരുമ്പോടാമ്പലുകളെ തകർക്കുന്നത്. ഹാലലിയ ദേവജനമേ ഹാലലിയ ഇന്നേക്ക് இந்த அபிஷேகத்தோட கடந்து போ. ഹാലലിയ ஆண்டவர் அற்புதத்தை செய்வார். ഹാലലിയ
இந்த நேரத்தை கொடுத்த ஹalleluya. இந்த நேரத்தோடு ஆண்டவரோடு பேசின ஹalleluya. ஆண்டவர் நம்மோடு பேசியிருக்கிறார். ஆண்டவர் என்னோடு பேசியிருக்கிறார் ஹalleluya. இந்த வார்த்தை ஹalleluya உறுதியாக பிடிங்க ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.